Hayig saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity nga mag-share ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. The word of the Lord nga akong i-share sa imo karon very helpful kayo siya sa matagos sa atoa. It because gina ingon niya or gina base niya ang atoang heart and life nato. No, ana siya sa James chapter 3 verse 16, diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Grabe kayo ang kini nga verses. Ibig sabihin di ay kung naatay ka ng kasina sa atong kinabuhi, and kung naatay ka ng desire sa atong kinabuhi, makalid kini no sa dili maayong situations or dili maayong dangatan nato. And kung naausab ta sa situations sa kasina or even nga ang atong situations is puro own desire ang atong gusto and wala na ang Ginoo sa atong kinabuhi, you know unsa gingon sa pulong sa Ginoo, anaa didto or anaa diha ang kasamok. It because ang atong kinabuhi without the help of the Lord, without God, no, without the presence of the Lord, no, ang atong dangatan is kasamok, ang atong dangatan is mga dili maayong panghitabo. That's why, brothers and sisters, if your life kanang nakay own desire, kanang you know, nakay gusto nga gipangandoy sa imong kinabuhi, tapos gasalig lang kasi mong kagalingon and wala ka nangayo og tabang sa Ginoo, I tell you dili na maayo. It because God reminds us nga, and even this verse, no, kung nakay kasina, no, and nakay sarili nga tinguha, tapos wala kini ginaubanan sa Ginoo or wala ka nangayo og permit sa Ginoo, I tell you ang imong dangatan is ngadto sa dili maayong panghitabo. It because your life without God is useless. That's why, brothers and sisters, kini nga verses gina-remind ta niya nga kinahanglan jud mag-permit ta kanunay sa Ginoo. It because naa sa iyaha ang atoang hope, naa sa iyaha ang atoang comfort. And brothers and sisters, these verses gina-remind ta niya nga kung unsa jud ka importansya nga naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Natay mga own desire, natay kanang gusto nga maangkon sa atong kinabuhi, dili nato kini makaya, dili nato ni kaya mabuhat kung wala ang tabang sa Ginoo. That's why I encourage you, kanunay jud ta kay encourage, and even the scriptures, no, kinahanglan jud mangayo ta og tabang sa Ginoo, and dili ta masina sa uban nga mga tawo kung naa sila mga achievements. It because naatay kaugalingon nga timeline sa Ginoo.